Hello semuanya, macam mana? Hello guys, welcome back to my channel. So, hari ini aku tengah cari mood untuk buat thesis. And sekarang aku baru habis makan and then sholat tadi. Still have leftover of my mango. And yeah, I feel like I wanted to record myself and do some vlog, probably a compilation of what I've done in a week. We'll see. Oh iya, aku mau cerita. Yay, one of my happiness. So baru-baru nih aku ada satu misi untuk pergi book hunting. Dalam misi aku macam cari buku untuk aku baca, walaupun sekarang ni aku tengah hektik lah dengan thesis, which is aku perlu hantar thesis next week, and aku baru sampai di discussion and a lot of things have to be fixed, itulah. Tapi through it all I managed to find my happiness through book hunting. Ya, aku tengah mencari semula keinginan aku untuk membaca. Okay. So, fun fact, I used to love reading so much. Okay, aku suka membaca, tapi aku punya preference tu dia macam limited lah. Aku start membaca like literally baca buku masa sekolah menengah, and most of the books that I've read before buku romance. And aku rasa di umur sekarang ni, memasuki fasa dewasa, ya, aku mau macam broaden my preference lah. Aku mau start baca pasal buku yang probably have different point of view, and like buku yang makes me feel like I've enter a new world, macam tu. Okay, like, so ini dia buku yang aku beli like hari Khamis lepas, and aku sudah baca satu buku, habis sudah buku itu. Literally aku beli itu terus aku pergi baca. So, aku tidak sabar betul mau baca itu buku. Aku baca, okay, halfway through before I go home lah, before I come back to my dorm. Okay, so the books are, aku udah beli 2. Ini aku beli buku Days at the Morisaki Bookshop by Satoshi Yagisawa, translated by Eric Ozawa. Aku rasa kamu semua familiar dengan buku ni. So, aku rasa macam famous buku ni. Yeah, aku rasa buku ni famous, and a lot of people probably heard about this book before. And personally, I understand the hype, but that's not the reasons why I bought this book. Aku masa tu tengah cari buku kan, and aku baca lah. Dia ada macam dia ada promotion harga dia, so aku macam baca lah kan, baca dekat belakang dia ni, dia punya summary semua tu, and then aku macam wow, interesting. And the way the writer constructs his sentences pun aku senang faham. So that's why juga aku beli
this book. And yeah, this is the book that I already finished. 2 hari je aku habiskan. Dah lah, actually 1 hari. Sebab aku beli tu kan petang. Lepas tu petang tu aku baca sudah. Lepas tu esoknya habis tu buku oleh aku. That's just how much I love this book. Kalau kamu mau tahu buku ni pasal apa, okay, buku ni pasal seorang perempuan in her mid-20s. Okay, so perempuan ni dia kena cheat. Bukanlah dia kena cheat, dia cheated. Bukanlah dia cheated, lelaki tu cheated dengan dia. Lelaki tu cheated dengan dia, and dia tak tahu pun yang lelaki tu ada girlfriend. Okay, gitu. So long story short, lelaki ni satu kerja tempat dia. So dia tak boleh jumpa lelaki sudah. Dia tak boleh. Dia rasa bersalah actually. Dia rasa bersalah sebab dia diperlakukan seperti itu dan dia macam merampas kebahagiaan orang lain. Begitulah. So dia pun berhenti kerja. So dia berhenti kerja, dia lifeless lah kan. Dia lifeless dengan dia punya kehidupan. Dia tidur je sepanjang hari. That's the way she cope with her problem lah. Okay, and then sampai satu hari dia dapat call daripada pakcik dia. So pakcik dia ni runs Morisaki Bookshop. So Morisaki Bookshop ni dia orang punya macam turun temurun punya kedai second hand buku gitu. So pakcik dia pun offer dia untuk tinggal dengan pakcik dia, tapi dia perlu tolong pakcik dia jaga kedai lah. Okay, so at the beginning of the story guys, perempuan ni dia tak suka buku. Dia tak suka tempat tu. Dia tak suka macam it smell mushy lah. Dia rasa macam bau buku lah, berhabuk lah gitu kan. Dia tak suka. Sampailah satu hari she fell in love with books. Okay, aku rasa banyak benda dekat dalam cerita ni. Dia macam ada side quest lagi lah, macam ada side story. Tapi my favorite part is where she began to love reading, love books. Itu. Okay, because at that time kan aku rasa macam aku sekali terikut untuk suka baca buku. And that's why lah aku baca 1 hari je aku baca buku ni. So aku rasa macam maybe I am her gitu. Tapi aku dah there's this one sentences yang perempuan tu terjumpa while she was reading the second hand book, which is the act of seeing is no small thing. To see something is to be possessed by it. Sometimes it carries off a part of you, sometimes it's your whole soul. So dekat sini masa dia terjumpa perkataan tu, dia rasa macam dia feel like macam dia travel through times, because kan the previous owner of the books literally highlighted that part, because she or he probably feels like macam these things is important lah kan. Dia macam dia menarik perhatian dia kan, and the girls yang perempuan ni pun rasa benda yang sama. So the way she feel connected with the books, or like the previous owner of the books, feel like, oh, I can travel through times by reading this second hand book. Kan amazing kan? Aku macam benda yang dah sedih pun aku sedih. Gitu. So banyaklah ada cerita dekat dalam ni. Aku rasa aku paling suka part dia suka buku, dengan dia start sudah suka buku, and then secondly kenapa uncle dia memilih untuk run the generation punya second hand bookshop. Kalau mau tahu lebih lanjut, belilah buku ni guys. Belilah buku ni. Okay. Alright, so second book that I bought from Popular actually is it's from Hang Kang, Greek Lessons. Okay, buku ni aku belum habis baca because obviously I have something else to do, so aku tak boleh baca sangat buku ni sangat, sebab buku ni a bit heavy lah. Dia punya grammar pun aku susah mau faham.
Ya, aku ni level-level biasa je, girls. Biasa je nak faham tu. Tapi sebab aku terpengaruh dengan Sana. Ya, kalau kamu tahu Sana ni dia penulis buku. Dia juga buat blog. Ya, currently I am very obsessed with her, and that's why juga aku start reading. And this book dia ada cerita dekat one of her blogs, and aku rasa macam interesting. Probably I should try. And the fact is, buku ni aku cari, aku nak cari pun, aku actually cari satu buku which is Confession of 40 something, tapi tiada dekat Popular waktu tu. So aku macam cari lah kan. Lepas tu aku jumpa lah buku yang satu ni, yang si Sana pernah cerita juga, and dia tinggal satu, and aku like, oh no girl, this is my time, I should buat this buku cepat at this time juga, at this moment juga, gitu. So aku pun belilah buku ni. Yeah, actually dia very interesting. People that are into literature, kamu boleh baca buku ni sebab dia macam give you different perspective. Like macam si Sana bilang lah, dia bilang macam mana ada writers yang boleh terfikir buat POV macam tu, macam mana ada writers boleh terfikir buat something yang macam tu. Aku pun tak terfikir pernah ada orang begini, and it's very interesting. Walaupun dia susah faham kan, tapi sebab dia susah faham, aku mau baca. I keep on coming back to read this book. Sebab the more you read, the more you will faham about apa yang dia cuba sampaikan sebenarnya. Gitu. Lepas tu, okay. Lepas tu kan dia pasal Greek lesson. Dia pasal Greek lesson sebab, okay, aku bagi summary lah, short summary. This book is about satu orang perempuan yang cannot speak because so dia pasal perempuan yang kehilangan ability to speak, like not because she kurang payah or not, it's because she cannot find the word, she cannot make a sound out of the words. Okay, so adalah tu dia punya backstory kenapa. And then dia jumpa satu cikgu lelaki ni dia ajar Greek, specifically ancient Greek. So dekat sini itu perempuan, dia macam terfikirlah, kan kenapa boleh perkataan tu kan senang kalau kita begitu je, kenapa kita tak begini je. Kamu dah faham kan? Kamu kena baca buku ni. Aku tak mau explain sebab terlalu panjang kalau aku mau explain. Okay, enough about books. I need to do my thesis now. Aku rasa macam aku banyak membebel lah. Okay, bye-bye. Aku kan macam mau beli spek baru, sebab tengok bani speknya, dia kata lampau menurun di bawah begitu, terus hidung aku tergini. Even my mom pun cakap, tolak spek kau tuh cek, dia bilang gitu. Kimik sudah hidung kau. Apalah.
Jika di luar hujan. Aku baru aja cuci baju tadi. Hari cek camar. Masalahnya bila aku malas mencuci baju, masa tuh panas terik matahari. Masa aku cuci baju mesti di hujan. Kenapa tuh guys? Kenapa? Kalau yang kita nggak mau tuh jadi, tapi kalau yang kita mau tuh nggak jadi. Kenapa begitu? Ya sudahlah ya. Nanti pula aku kalau dari sini kena hujan. Awas lagi tuh hujan lagi. Terima kasih ya Allah. Hujan terang banget. Jadi kesimpulannya aku tidak boleh keluar untuk buat di luar, buat isis di luar. Jadi aku akan berada di bilik hari ini, which is fine. Kadang-kadang benda yang kita pikir tidak bagus tuh bagus juga untuk diri kita, which is aku boleh rehat-rehat lagi hari ini. Rehat-rehat ya, padahal due date-nya minggu depan sudah. Tapi harap-harap lah ya. I'm taking my time lah. I'm not going to like pressure myself. I mean, I need to be feeling a little bit pressure, but it's okay. Semuanya akan selesai sesuai waktunya. Tiba. Oke, aku rasa sampai sini jalan ya, walaupun aku di bilik hari ini. Jadi aku akan end di sini aja. It's okay. Saya